Alright. Game na. Number 13, bigay kay Rivera. Rivera for 3. Bingo! Ha? 3-0. 3-point by Rivera. Suason. No. Riwa ni Langit. Langit to Rivera. Opponent ball. Shoes na kayo, stretching. Ramirez. Fast transition na tayo. Setting the play, pumukol sa tres. No! Rebound ni Jega! 2 shots. Dwayne Diega. Pumasok ang una. Pumasok pa rin ang pangalawa. 2-3 ang score. Number 13. Bigay kay number 12. Balik kay Langit. So, Rivera. Rivera crossover. Kinukulit. Pinadepesa. Pinasa kay Langit. Langit, left side. Using the glass. 5-2. Pabik, bring the ball. Bigay kay Tuason for 2. In and out. Tuason to Ramirez. Yes, sir. 4-5. Number 12. Bring the ball. Bigay kay Langit. Balik kay number 13. Nahuli ni Gaya. Bigay kay Ramirez. Foul. Tuason, bigay kay Fabik. Fabik ke Tuason. To Ramirez. So, tawa ni number 13. Bigay kay Langit. Langit to number 14. Number 14 to Rivera on the side. Bingo! 7-4. Tuason to Quinto. Hey! All 7. Ang score, all 7. Number 13, Kayatin. Foul. 2 shots. Wala ang una ni number 13. Ang pangalawa. Wala pa rin. Nakuha ni Langit. Langit. Jump shot. No. Rebound ni number 14. Number 14. Kickball. Save. Ball. Rivera pumukol sa tres. No, nakuha yung number 17 kay Pabik. Pabik. Wow! Ay, nakawala. Nakuha ni Langit. Langit. Wow! Sayang naman yun. Ramirez bigay kay Tuason. Tuason.
Bigay kay Quinto, balik kay Tuwason. Balik kay Quinto. Lapas huli ni Langit. Langit. Bigay kay Rivera. Easy two by Rivera. 9-7 ang score. Pabik. Bigay kay Ramirez. Ramirez pumigay. Uy! Nahuli pa naman ako na number 14. Bigay kay Rivera. Rivera 100. Nahuli number 13. Bigay kay number 12. No! Nahuli Quinto. Bigay kay Pabik. Tuason. Tuason. Tolong pas kay Jega. Jega to Ramirez. Yes, sir! Online. Langit to Rivera. Rivera to Langit. Langit, left side. Traveling violation. Change court tayo. Change court. Online ang score. Watson on the middle shot. No. Ribbon number 14. Bigay number 13. Kaya din. Bigay kay Rivera on the side. Pico. Grabe naman si Rivera. Sure ball. Ramirez to Jega. To Tuason. Tawa. Tawa na number 14. Number 14. Pinigay kay number 12. Number 12 for 3. Short. Tawa ni Pabik. Pabik. For 2. Pico. Box. Pabik. All 11. Oy. Same ball. Same ball ang tawag. Langit. Crossover. Sa gitna. Oh! Tama na yung meron bigay kay Tuason. Tuason. Short. Tama ni Rivera. Rivera. Binababa ang bola. Crossover. Double cross. Oh! Hula ni Pabik. Pabik na-diretso. Trabas kay Tuwaldo. 13-11. Change favor. Lawan na ng dalawa ang team Otits. Rivera. Ay, Langit. Langit, left side. Oh! Bluetooth committed. Langit. Nakuha ni Ramirez. Ramirez. Bigay kay Quinto. Pico. 16-11. Number 13. To Rivera. Rivera. For 2. Go. Tawa ni Jega. Jega. Bigay kay number 2. Traveling